كمي توعلو تخاتتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلوم سوني عسرت شومونتا قنبت كالاي زور تحست علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرت نعدم ኤርትራዊ አትሌት ዳዊት ሰዓረ ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ጋና ኣክራብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለም ኣብ ውድድር 5000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ዘደንቕ ዓወት ብምምዝጋብ ወርቂ መዳልያ ረኺቦም እዚ ወዲ 21 ዓመት ኦሎምፒካዊ አትሌት ነቲ ውድድር ብ13 ደቂቃን 16 ካሊትን 89 ንኡስ ካሊትን ብምውዳእ ኣብ ፖድየም ቀዳማይ ኮይኑ ክድይብ ክኢሉ ካልኣይ ኢትዮጵያዊ አትሌት ሓጂ ሓያቶ ሳልሳይ ድማ ኬንያዊ አትሌት ላባን ኮጊ ኮይኖም ሕንጻጽ ክረግጹ ክኢሎም ቅድሚ ሕጃብ 2024 ናብ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ፓሪስ ንኤርትራ ወኪሉ ዝተሳተፈ ዳዊት ሰዓረ ኣብ ቻምፒዮን አትሌቲክስ ዓለም 2023 ኣብ ናይ 5000 ሜትሮ ናይ ጽርግያ ውድድር ራብዓይ ደረጃ ሒዙ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝረኸቦ ዓወት ድማ ቅድሚ ክብሪ ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኣብ ሚያዝያ 2025 ናብ ዝተኻየደ ክቡር ውድድር ኣብ ቦስተን ተዓዊቱ እዩ كم تلومد كابتي تمال مانشستر يونايتد اب ميدا بلعل نوتنغهام فورست زمزغبت تعوت زمسعب 5 عبيتي تعزبتات كنقربينا ቀዳማይ ታሪኻዊ ብቕዓት ፖርቹጋላዊ አከፋፋሊ ብሩኖ ፈርናንዴሽ ኣብዚ ጾታ ተዛዓበ ኣዛራበ ዝኾነ ነጥቢ ሓለቓ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንዴሽ ኣብዚ ዓመት ስፖርት መበል 20 ግዜ ፕሪሚየር ሊግ አሲስት ምግባር እዩ ብሩኖ ፈርናንዴሽ ኣብ መበል 76 ዝሰርሓ ኩዕሶ ብብራያን እምብሞን ኣብ ሾቶ ምቕያራ ምስቲ ብቴሪ ሄንሪ 2023 ብኬቨን ዶብሪና 2019 ብሓባር ዝተሰርሐ ታሪኽ ንሓደ ዓመት ስፖርት አሲስት ብወግዒ ኣብ ማዕራርያቶ ትርከብ እዚ ፖርቹጋላዊ ተጻዋታይ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ናይ ሞዳታ ግጥም ናይ ዓመት አንጻር ብራይተን ሓንቲ ናይ ሞዳታ ጾታ ኣላቶ ሓንቲ አሲስት ሰርሒ ድማ ነቲ ክብሮ ሰንሴሩ ብስሙ ክጽሕፎ ይኽእል እዩ እዚ ተራ ንኽእለቱ ጥራሕ ዘይኮነ ዝምስክር ኣብዚ ዓመት ስፖርት ንማንቸስተር ዩናይትድ ዘለዎ ወሳኒ ግደውን ዘንጸባርቕ እዩ ኣብ መጀመርያ ናይ ዝወርሒ ብሰንካ ኣዝዩ ሰሓብ ዝኾነ ብቕዓት ኣጻውቱ ንዴክላን ራይስ ብ28 ድምጽ በሊጹ ብሉዝ ተጻዋታይ ናይ ዓመት ስፖርት ብማሕበር ጸሓፍቲ ተዓዊቱ እዩ ብሩኖ ኣብ 2025-26 ናብ ኣዝዩ ዘይግመት ቁጽራ ሃዝ ብምህራም ንሓሙሽተ ዝተፈላለዩ ደቂ ጋንቱ 10 ልዕሊኡን ዕድላት ፈጢሩ እዩ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ ብሉጻት ሙሽተ ሊጋት አውሮፓ ዝለዓለ ፈጠራ ዝፈጠረ ተጻዋታይ ዝኾነ ብሩኖ ኣብ 9 ደቂቕ ብማእከላይ ገምጋም 3.99 ዕድል ክፈጥር ክኢሉ ዝሓለፈ ክራማት ካብ ስዑዲ ዓረብ ንዝቐረበሉ ልዑል ኣታው ዘለዎ ዕድመ ኣብ ዩናይትድ ክጸንሕ ክብል ድሕሪ ምንጻጉ ንማንቸስተር ዩናይትድ ብሕቁ ተሰኪሙ ናብ ፖድየም ክትድይብ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ክትምለስ ኣኽኢልዎ ኣሎ ካልኣይ ምስ ግጭት ዝተኣሳሰር ውሳነ ቫር ናይ ተጻወታ እታ ብማቲዎስ ኩንያስ ተቆጽረት ጎል ቢተተንካና ተፈልጠ ቫር ብዘይ ቁንዕ መንገዲ ክቀበላ ምኻሉ ኣብቲ ጾታ ዓቢ ምስምስ ፈጢራያ እዚ ድማ ኣብ ልዕልቲ ቫር ዘሎ ሕሜታ ዘጋድድን ኣብ ልዕልቲ ቴክኖሎጂ ዘሎ እምነት ዘዳኸምን እዩ እዚ ፍጻመ ንኖቲንግሃም ፎረስት ብስጭት ፈጥርላ እንከሎ ተንተንቲ ድማ እቲ ውሳነ ፍጹም ዘሰንብድ ክብሉ ገሊጾሞም ዲያጎ ዳሎት ብመስቀል ናብ ሳንዱቕ ኖቲንግሃም ፎረስት ምስላኣኻ ኣጥቃዓይ ዩናይትድ ብራያን بموقع قاصر فتينو تاكو عسقن بفولي اب قلص مواقع عدو كم زبلتيو زنقارم كان وصيت نايزي وهابر ايتو سكاي سبورت زغونه غارين يبل نتا فصامه بمقوام فار نصري نزي حج زراخو كامني كالكون يلوم دارغان خوعسو اب تحتي قلصمي اتي واكبل دما غليصوم ودغانتو نبر رويكين وسخو سمويا نبر كيترفنا تحقي بخمي تكبر كمزلو راسنا حيزنا كبل تزاريبوم اسلطان كلب نوتنغهام فورست فيتر بيررا بوغونو اب تصوتا نصر جيغا كمستوسنن حقታት ኩዕሶ እግሪ ኢድ በኸመይ ክሰርሕ ከምዘሎ ንምንጻር መስቦር ዲያኑ ፕሪሚየር ሊግ ሁጹጽ አኺባ ክካየድ ብግልጽ ጸውዒው ሳልሳይ ስምዒታው ስንብታ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ካሰሚሮ እዚ ጾታ ንካሰሚሮ ኣብ ሜዶ ናይ ሞዳታ ጾታይ ነይሩ እዚ ኣብዚ ክራማት ካፕታ ክለብ ክወጽ ተዳሊ ዘሎ ብራዚላዊ አካፋፋሊ ጾታ ጀሚሩ ኣብ መበል 81 ደቂቃ ድማ ካብ ጾታ ተቐይሩ ክወጽ እንከሎ ካብ ደገፍቲ ኦልድ ትራፎርድ ዓብ ልባው ክብሪ ረኺቡ
እዚ ተጻዋታይ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝሕለፈ ግዜ ዛዚሙ ግቡእ ምፍናው ተገይሩሉ ምስ ነብሱ ወከፍ ወድጋንቱ ተሓቋቂፉ ተፈላለዩ ወላኳ ኣብ ማንቸስተር ንብዙሕ ዓመታት ዝጸንሐሉ ናይ 4 ዓመት ዝኸውን ግዜ ብጽሒቱ ዕግርግር ዝመልኦ እንተነበረ ካሳሜሮ 161 ጸወታት ብምክያድ 26 ሾቶታት ብምምዝጋብ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ካራባ ካፕ ከዓትር ክኢሉ እዩ ብዘይካ እውን እዚ ተጻዋታይ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ናይ ቀደም ብቕዓቱ ብዕምቆት ብምምላስ ዓብ ተራ ተጻዋቱ ዝለዓለ ሾት ተዘመዝገበሉ ዓመተ ስፖርት ኣሕሊፉ እዩ ከምቲ ምስ ማኒ ቲቪ ኣብ ዝገበሮ ናይ ስንብታ ቃለ መሕተት ገና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክጻወት እናኽኣሉ እንከሎ ብናፍቆት ደገፍትና ተሓመሰ በቲ ዓብ ማዕጾ ክወጽእ ከም ዝመረጸ ገሊጹ ራብዓይ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፖዲየም ምድያባ በዚ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘመዝገበታ ኣገዳሲ ዓወት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ከም ትዛዝም ብወግዒ ኣረጋጊጻላ ኣቀዲማ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮጳ ምምላሳ ኣብ ዘፍለጠትሉ ሕጂ እውን ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ብመሪሕነት ኣሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ንምማን ዘጸግም ሓያልን ርጉእን ውሽጣዊ ብቕዓት ኣርያ ዛዚማ ኣሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ካብ ሩበን ኣሞሪም ስልጣን ተረኪቡ ንፋሒሉ ዝጸንሐ መቐየሪ ክዳን ብምጽራይ ብንብኡ ታክቲካዊ ስነ ስርዓትን ስነኣምራዊ ርእሰ ምትእምማንን ኣብታ ጋንታ ሃኒጹ እዛ ኣሰልጣኒ ካብ ዘካየዶም 15 ግጥማት 10 ዓወት 3 ማዕረ ውጽኢት 2 ስዕረት ኣመዝጊቡ ዩናይትድ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብ ክትእክቦም ዝነበረ 45 ነጥቢ 33 ነጥቢ ወሃሊላ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ድሕሪ ፔፕ ጓርዲዮላ ዝዕለማ ማንቸስተር ሲቲ ብድምር ነጥቢ ካልአይቲ ተሰሪዓ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ሊቨርፑል ኣርሰናል ቸልሲ ብዘመዝገበቶ ወሳኒ ዓወት ድማ ዲኤንኤ ማይክል ካሪክ ኣብ ዩናይትድ ተረጋጊጹ እዩ ሓሙሻይ እቲ ብክራማት ዝተገብረ ወፍሪ ኣብቶም ናይ ክራማታት ቃዕቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሓድሽ ዳግማይ ዝሃነጸቶ መስመር መጥቃዕታ ፕሪምየር ሊግ ታሪኽ ሰሪሑ እዩ ካብቶም ሓደሽቲ 3 ኣጥቃዕቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ሓንሳብ ጥራሕ ዝተረኽበ ሳሕቲ ዝረአ ስታቲክሳዊ ምዕራፍ ገንፂሉ እዩ ብራያን እምብሞ ማቲዎስ ኩንያ ክልቲኦም ትማሊ ሾቶ ድሕሪ ምምዝጋቦም ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዘበነ ፕሪምየር ሊግ ካብ 3 ናይ ክራማት ተጻዋታት ድርብ ኣሃዝ ሾቶታት ዘመዝገበት ካልአይቲ ጋንታ ኮይናላ እታ ክለብ ኣብ ክራማት ዘካየደቶ ዓብ ወፍሪ ኣብ ምስጋር ተጻዋቲ ንሓይሊ መስመር መጥቃዕቲ ጋንታ ሙሉእ ብሙሉእ ቀይርዎ እዩ ድሕርቲ ኣንጻር ኖቲንጋም ፎረስት ዝተኻየደ ጸወታ እዞም 3 ኣጥቃዕቲ ብድምር 31 ሾቶታት ፕሪምየር ሊግ ኣመዝጊቦም እዚ ማለት ቤንጃሚን ሸስኮ 11 ብራያን እምቡሞ 10 ማቲዎስ ኩንያ 10 ሾቶታት ፕሪምየር ሊግ ከመዝግቡ ክኢሎም እዚ ኣሃዝ ካብቲ ቅድሚ 13 ዓመታት በኣርሰናል ኣብ 2010-2013 ዝተዓደጉ ተጻወትቲ ዝተመዝገበ መዐቀኒ ብ3 ጥራሕ ተሪፉ ካልኣይ ተርታሒዙሎም ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ውልቃዊ ብልሒ ካብ መጠን ንላዕሊ ብምጽጋዕ ትሳቐ ዝነበረት ጋንታ ክትከውን እንከላ ናይ ዝዓመቶ ስፖርት ወፍሪ ግን ንምማን ዘጸግም ሚዛናዊ ዘይተገመተን ወፍሪ እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝመጽእ ናይ መወዳእታ ጸወታ ናይ ዝዓመቶ ስፖርት ናብ ብራይተን ኣብ ትጎሸሉ እዋን ቤንጃሚን ሴስኮ ኩንያ እምብሞ ብሓባር 4 ተወሰኽቲ ሾቶታት የድልዮም ኣለዋ ነቲ ናይ 2010-2013 ክብረ ወሰን ኣርሰናል ሙሉእ ብሙሉእ ሰጊሮም ድማ ታሪኻዊ ዘውዲ ጽሕፊዮም ዌስትሃም ዩናይትድ ትማሊ ኣብ ሜዳ ኒውካስትል ዩናይትድ ዘጋጠማ ከቢድ ስዕረት ጽዒቡ ድሕሪ 2013 ናብ ቻምፒየንሺፕ ምውራዳ ርጉጽ ጌራቶ ዘላ ትመስል ዴንማርካዊ ኣጥቃዓይ ዊልያም ኦስላ 2 ሾቶታት ከመዝግቡ እንከሎ ጀርመናዊ ኣጥቃዓይ ኒክ ቮልተማዳ ድማ ባጉ ሾቶ ከፊቱ ነቲ ዝነበሮ ድርቂ ሾቶታት ፍታሕ ኣምፂሉ ብዘካዚ ተጻዋታይ ክለብ ዌስትሃም ዩናይትድ ካስተላኖስ ብዘስደምም ናይ ነዊሕ ርሕቀት ኩዕሶ ኣገራሚ ቾቶ መዝጊቢዩ ውልቃዊ ጌጋታትን ዘይተኣሳሰረ ናይ ምክልኻል ጉዳይን ግን ጋንታ ኑኖ ኤስፓሪቶ ሳንቶ ነቲ ታሕቲ ዘሎ ሊግ ቁሉዕ ኢላ ክትጥምቶ ገይርዋ ኣሎ ኣብ መበል 14 ደቂቕ ኒክ ቮልተማዳ ንሓላው ልዳት ማድስ ሄርማንሰን ካብ ዝሃረማ ጌጋ ኩዕሶ ካብ ሃርቪ ባርነስ ዝመጸቱ ዕድል ሾቶ መዝጊቡ ድሕሪ 5 ደቂቕ ድማ ዊልያም ኦስላ ንብሩኖ ጉማረስ ጃኮብ ራምስን ዘሳተፈት ስራሕ ሾቶ ኣውፂሩ
أبقال أي إبردما دقيمو ويليام أوسلا كاب قربا رحقات دحرنا كاونتر أتاكت متقعتي تغير زاتو جوي لوك نزهر ما كعصو نسنفنا مكلخال ويستا مزميزو نابشو تغيروا أب مبل سوسان شعتن دقيق فالنتين كاستلانوس حلا ولدات سر حلو كعصو كاب سلاسا ياردا بلعلن كلا أبوتو زين برانيك بوف كاب نوي حانيقو مملس تغنم شوتو مزقيبو زي أعنا وكسارا مبل عسر تشمون تدرجا زلا ويستام كاب توتنهام هوسبورس بغلتنت بدحير علام توتنهام كاب سترفا كلتا صوتات حانت نتبن ترا رغيبا ويستهام نعسر 4 عامتات بريمير ليج زنح غزيا كزازميوم ننوح اوان تخلخلاي نيكاستل كوينو زعايا كيران تريبر ابتناي موداتا ميدو مستا كلب زكايدو صوتا بدغفتي سنت جيمس بارك مفانو تغيرلوم زعوت زينا سلطاني ايريهاو تاريخاون اتا كلب بحدا سلطان نيكاستل زبزح عوتات بريمير ليج تمزغب زغبره عوتيوم مراحيت بريمير ليج عاد انجليز زل ارسنال لوم مشتاب ستاديوم امريتس انصار برلي تكايدو صوتا عاوت كتمزغب لعل عاقن تفتاويت كينا زلاغانتيام ابز عاوت مستمزغب دما دحر 22 عامتات نفلم اوان وانچا بريمير ليج تلعل اف دغنايتي وانچا عاصيوا زلو معصو كتكحكحيام زي ناي مبل 37 سومن صوتا ساعات 10 دحر قطري بقطاصر مبراق افريكا كجمريم مراحيت تلك زلا ارسنال كمان سيتي بغلت نتبي هاديما تاتو صوتا كون كلهم بمايكل جاكسون تعلم برل دما درو ناف تشامبيونشيب وريدا زلا غانتيام ارسنال عوت بمزغاب بحمش تنتباب قدمي كسر علامه كلوايم بدحر زي مانشستر سيتي صباح 3 مشات انصار برماوز نزبن ترات بيام ارسنال بوغعي تشامبيون بريمير ليج تكونيام بانصار نايزي بنرلي مورادا الرغاغيصا بمهلوان كبري طرحا كتصاوتنا بتاحت واي سنترج نايتليك ገለነት ቢአኪባን ምፍናው ጥረሓ ኣብ ሜዳክ ትረም አሰልጣን ሚካኤል አርቴታ ድሕሪ 4 ጾታት ንፈለም አዋን አም ክልኻል ተጻወቲ ክቅይር ክግደድዩም እዚ ማለት ድማ ቤን ዋይት ዝሓለፈ ሰሙን መወዳታ አንጻር ዌስትሃም ዘጋጠው ናይ ብርክ ማህረምቲ ካብ ጾታ ወጻይ ኮይኑሎም ክርስቲያን ሞስኬራ አቤማን ምክልኻልነት ቦታ ንምምላ ካቱ ትጽቢት ኩሉን ቆሎም ጁረን ቲምበር ሚካኤል መሪኖ ካብ ጾታ ወጻይ ኮይኖም ዘለው ተጻወትዮም ሓልቃ ጋንታ ማርቲን ኦዴጋርድ ግን ናብ አሳላልፋታ ጋንታ ክምለስ ትጽቢት አሎም ግምታዊ አሳላልፋ አርሰናል ኣብ 4-2-3-1 ራያ ሞስኬራ ሳሊባ ጋብሪኤል ሂንካፒ ራይስ ሉዊስ ስኬሊ ሳካ ኦዴጋርድ ትሮሳርድ የኮሮሲዮም እዚ ከምዚልን ኮሎ ዘምህላው ቤን ዋይትን ጁሬን ቲምበር ናይ ክንፊ ተጻወቲ ክለብ በርንሊ ጃይደን አንቶኒን ሉምቻውናን ንሞስኬራ መጀመሪያ ደቃይቅ ክምዝምዙ በማና ሸነኽ አርሰናል ዕላማ ክገብሩ ተኽእለሎም በርንሊ ኣብ ጽዑቅ ምክልኻል ተኣቱ ጋንቲያ ይኹን እምበር ኣብ ዓመት ስፖርት 71.98 ትጽቢት ዝተገብረሎም ሾተታት ተመዝጊቦም ኣለው እዚ ድማ ኣብዚ ዲቪዥን ዝለዓለዩ ዴክላን ራይስን ማርቲን ኦዴጋርድን ባጉ ኩዕሶ ሒዞም ክዕብልሉ ትጽቢት بمقبار بحريت مسمر نايتا كلب مسنطا كليوم بزيكازي اتقعي كلب ارسنال فيكتوريا كروس اب امريتس كاب زمزغبن 14 شوتات تنچعت ناي بريمير ليج شوتاتين انصار تا مولا عامت سبورت كاب ميدا وصاي حانت غزي شوتو كيتمزغباك توص زي كالت برلين ابزغت ملو اوان ناي وانچا وددر نمرغاص باغو شوتو كمزغب كتمتيوم ارسنال اب ميدا زلوا ناي مكلخال حيلي كاب 18 تصوتات 10 غزي شوتو كيتمزغبا وصيا كومدما برلي كاب ميدا وصاي زلوا عزقت اب ግምት በመታው በዚያካ ሙቻ ዓወት አርሰናል ኣብ ሜዳ ካልእ ዝምዝገቡ ጽይት ፍጹም ስምባደ ክኸውን فرنساوي اتقعي عثمان دمبله بزغاطمو ناي مسبرت سغات كاب ميدا موصو اب دغفت اتا كلب شاقلوت فطيروم ذات قعي كلوب باريس سنت جيرمان تمالي بغوربيتا كلب باريس فوتبول كلب كلب تبحدا بتسعرتلو ناي دربي ناي زعمت ناي موداتا ناي ليغ 1 فرنسا صوتا اب مبل 27 دقيقه تغير كوص تغديدوم كابتي باغوس تغبره گمگامات كبيد ناي مقداد ملكت زي كون نوشتو حبت جوادرتات ويكا دخام كم زلو وينغارم فرنساوي كلب بي اس جي زحلفه معلتات وانچا ليغ 1 فرنسا معترا صعبو سرحتنياتات حكمنا مزغنك متصخل ጉዳይ ከይጋደድ ንጥንቃቀ በቅጽበት ከውጽኦ ከምዝወሰኑ ይዝነገርም አሰልጣኝ ፒኤስጂ ሉዊስ ኤንሪኬ ነትኩነታት በመቀላል ድኻም ጥራህ ይመስለኒ ዑቱብ ነገር አይመስለንን ክብል ገሊጽሎም
እቲ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ሎም ሰኒ 18 ጉንበት ዕሙቕ ዝበለ ሕክምናዊ ገምገማት ይገብር ምህላውን እዚ ድማ ልክዕ ጽንኩርነት ናይ ታጋጢሙ ዘሎ ማህረምቲ ብወግዒ ንምርጋጽ እዩ። ፈረንሳዊት ክለብ PSG 30 ጉንበት ኣብ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ምስ ኣርሰናል ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ናይ ፍጻመ ጸወታ ክትካየድ መደብ ተታሒዙላ ኣሎ። ሰራሕተኛታት እታ ክለብ እዚ ናይ ክልተ ሰሙን ግዜ ንደንበለ ብቑዕ ክኸውን እኹል ግዜ ክቦ ተስፋ ኣለዎም። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዲዲየር ደሻምፕ ውን ነቲ ሓድሽ ሓበሬታ ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎን ፈረንሳ ዋንጫ ዓለም 16 ሰነ አንጻር ሴኔጋል ክጅምር ምዃና ዝፍለጥ እዩ። እዚ ንእሽቶ ዝበሃል ዘሎ ውጥረት ግን ካብዚ ውድድር ከኣልዮ ትጽቢት ኣይግበርን። ኣብ መወዳእታ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ አንቷን ግሬዝማን ኣብ ዝገበሮ ስነ ስርዓት ሰንበታ ንደገፍቲ አትሌቲኮ ማድሪድ ብወግዒ ይቕሬታ ሓቲቱ። እዚ ወዲ 35 ዓመት ኣጥቃዒ ኣብ ሜዳ ናይ መወዳእታ ጸወታ አንጻር ጅሮና ሓደ ብባዶ ድሕሪ ዘመዝገበ ዓወት ኣብ ሜዳ ንህዝቢ መደረ ብምሃብ ኣብ 2019 ናብ ባርሴሎና ምስጋሩ ጌጋ ከም ዝገበረ ተኣሚኑ። ግሬዝማን ብ120 ሚሊዮን ዩሮ ናብ ባርሴሎና ምኻዱ ነቲ ምስቶም ኣብ መጀመርያ ኣብ 2021 ንምምላስ ሰዓበዩ ደገፍቲ ዝነብሮ ኣዝዩ ብሉጽ ርክብ ኣባላሽዎ እዩ። እዚ ናይ ትማሊ መደረኡ ቅድሚ ናብ ሜጀር ሊግ ሶከር ኣሜሪካ ምስጋሩ ኣብ ማድሪድ ንዝነበሮ ሕድሪ ከም ምዕፀዊ ምዕራፍ ገይርዎ ኣሎ። ድሕሪ ጸወታ ዝካየድ ዝነበረ ምፍናው ግሬዝማን ብግልጽ ናብ ባርሴሎና ምጓዓዙ ጌጋ ኢልዎ። እቲ ተጻዋታይ ኣብ መግለጺኡ መጀመርያ ኩልኹም ይቐንየለይ እዚ ይዘገርም እዩ። ካልኣይ ንዓይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ብዙሓት ከም ዝገበርዎን ገሊኦም ድማ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይገበርዎን ንፈልጥ እየ። እንተኾነ ግን እንደገና ይቕሬታ ይሓትት ኣብዚ ዝነበረኒ ፍቕሪ ተረዳእክዎን ኣዝየ ንእሽቶ እየ ነይረ። ጌጋ እዩ ነይሩ ዳግማይ ሓሲበ ተመሊሰ ዳግማይ ክነስተማቕሮ ኩሉ ጌርና ኢሉ። ግሬዝማን ኣብ 500 ጠቕላላ ጸወታት 212 ሾትታትን ብልክዕ ድማ 100 ኣሲስትን ብምዝጋብ ኣብ አትሌቲኮ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጽ ምዝጋብ ሾቶ ኮይኑ ይወጽእ ኣሎ። ናይ ቀደም ተጻወታ አትሌቲኮ ደቂ ጋንቱ ነበርን ከም በዓል ፈርናንዶ ቶረስ፣ ዲያጎ ጎዲን ሓልቃ ጋንታ ኮክን ምስ አሰልጣኒ ዲያጎ ሲሞኔ ኣብ ሜዳ ተጸምቢሮም ነቲ ን30 ደቂቕ ዝወሰደ ስነ ስርዓት ፈጺሞም። ግሬዝማን ንኣሰልጣኒ ዲያጎ ሲሞኔ ነታ ክለብ ኩሉ ቀይርዋይ ብምባል ሙሳሂቡ ንዑም ክላስ ክብሩ ምዃኑ ገሊጹ። ናብ ኣሜሪካ ንምግዓዝ ስምምዕ ድሕሪ ምዝዛሙ ግሬዝማን ኣብ ዝክራማት ናብ ኦርላንድ ሲቲ ክጽምበር እዩ። سلام كتتالكم نمسكن حجي زبلنا مدبات سبورت نزم كنكاتاتلهم نحنا مسلو نيروم أبزغط المدب بحالو تحستوك ساب نراغب سلام وسناي إن خلنا